gideklarar sa ato ang Batang Healer nga every Sunday or kada Domingo kuno na siya mag-healing no dito sa Maigo, Lanao. Declared nato nga every Sunday diri sa Maigo, diri ta manambal every Sunday. O iha usab nga gi-post no sa iyahang Facebook nga ang tinuod niya nga account kani siya. So yang gipasabot guys nga wala siya lain nga account kundi kaning 800k plus followers. So kung naa man gani no nga magbinuang ninyo og text or chat or maki-communicate ninyo no nga pareha sa iyahang account, sa iyahang pangalan nga account pero gamay ra kaayo og followers, dili na siya. Okay, and then nausab siya yung number nga gi-post no. So pwede naman niya mo tawag or mo text no pero depende ra gyapon kay matud niya dili kuno kayo dayon siya maka-entertain no tungod sa iyahang kabisi. So depende ra siguro no kung naa siya panahon nga mo entertain sa inyong tawag, chat or sa inyong text. So matud niya magbantay no dili magpadala, dili magpaloko kay ingon siya kung walay magpaloko, walay maluko. O ganun na gyapon siya guys nga mag-online healing. So nag-online healing siya no sa niagi nga adlaw. So mag-post ra siya no, keep in touch lang gid sa iyang account para sa iyang online healing kay mag-post lang gid siya no naara gid sa iyahang account katong ihagyong original nga account wala gid siya laing account. Keep in touch and God bless and good luck guys.